हालेलुया प्रभु गौरव पांतु आपनकर मनोभाव पाई सुंदर सुजोग पाई प्रभु गौरवान्वित हंतु। केते जण जानी थिबे जानी नथिबे जॉन सबर जेतेबेले रही थिले स्थान रे सेही समय मु थरे आस्थिले एवं आज मु आछि 12 वर्ष परे 2012 रे आस्थिले आज 2024 रे आछि 12 वर्ष। प्रभु गौरव पांतु जे कोनोसी स्थान रे थिले भी जेमति कि आमे परमेश्वर को गौरव करिबा। एडा होची अधिवर्ष प्रति 4 वर्ष को थरे अधिवर्ष आसे। अधिवर्ष रे गोटाई दिन बढ़े 366 दिन हुए बाकी सब 365 दिन हुए किंतु एई वर्ष होची 366 दिन आमे पाइले अधिवर्ष। तेणु प्रभु गौरवान्वित हंतु। गोटे प्रोब्लेम अधिवर्ष रे फेब्रुआरी 29 रे जार जन्म हेबो से प्रति वर्ष जन्मदिन पालन करि पारबो नै सेटा होची प्रोब्लेम। से 4 वर्ष को थरे जन्मदिन पालन करिवो धूमधाम रे करिवो प्रति वर्ष पालन कले टिके असुविधा रहयो 4 वर्ष को थरे बेले बहुत सुंदर भाबे करि पारिवो अधिवर्ष रे। मन रखि थांदो आमे 2028 रे पुनर्बार अधिवर्ष पाइबा। एई अधिवर्ष रे प्रभुकर अनुग्रह दया जोगु आज को 350 दिन प्रभु हमन को बंचे आनले। हालेलुया हालेलुया। आउ 16 दिन हेले ए 2024 आमे कोन करबा बाय बाय करबा एको नूतन वर्ष को वेलकम करबा। सेही प्रकार परिस्थिति रे आप माने प्री क्रिसमस पालन करी मो दुर्बल को महयोग्य को डाकी थिबार मो भाग्यवान मन करे। लीडर मान को धन्यवाद दिए चर्च रे लीडर मान को मध्य मो धन्यवाद दिए एवं उपस्थित प्रत्येक को मध्य धन्यवाद दिए एई सुंदर सुजोग पाए। प्रभु हम मान को एक विशेष रीति रे हम मान को निर्माण करछंती। से निर्माण करथिबा मनुष्य को से ईश्वर को न जानी आपना पथरे गमन कले। तेणु से लोक मान को उद्धार करिबार भाई परमेश्वर को योजना थिला। जदि आमे प्रेरित पुस्तक को जीवु लोक माने आपना आपना पथरे परमेश्वर चालिबा निमंते कोन कले प्रेरण कले गमन करेले आपना आपना पथरे जीवा निमंते। सेही प्रकार मनुष्य को फेरे आनिबा निमंते परमेश्वर को योजना थिला। तेणु करी प्रभु आम मान को अनुग्रह कले ए अयोग्य मान को दुर्बल मान को जेमती की उद्धार करबे सेति बाय एक संकल्प नेले एवं तांकर पुत्र को प्रेरण कले। प्रभुंकर दास सेते बेले प्रकाश करथिले प्रभु एडे प्रेम कले जे गोटे मात्र पुत्र को दान देले नय कि प्रिय ईश्वर को लोक माने प्रिय युवा युवती माने एटी मेजर अछंती यंग। तेणु करे विशेष क्षमा भी क्या करे जे मु ओडिया रे प्रचार करबी सौरा रे कहि पारबी नै जदि बा सौरा मु बुझी पारछि जदि बा कहि भी पारे किंतु प्रोनाउंसिएशन भूल भी हे पारे। कारण मोर परिचय टिके देवी मोर नाम छि रुबेन भैया राजीरा एरिया रो मोर गांव छि मुनिसी। तेणु जदि बा मु आदिवासी किंतु जुराई सौरा तेणु आउ सौरा कहि पारबी नै उड़िया रे प्रचार करबी। उड़िया भी मोर ठीक नुहे तथापि मु चेष्टा करबी। तेणु प्रभु ए सुंदर सुजोग पाए मु आप मान को धन्यवाद दिए। आसु आज आप मान तो निमंते जो रखाई जाइतिबा शास्त्रांश को आमे अध्ययन करबा। लोकलिखित सुसमाचार तार 2 पर्व 10 पद लोकलिखित सुसमाचार 2 पर्व 10 पद सेथिरे दूत सेमानकु कहिले भय कर नाही देखो मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुममानकु जणाउ अछि। धन्यवाद प्रभु आशीर्वाद करंतु पठित वाक्य द्वारा आसंतु आमने प्रार्थना करबा। सर्वशक्तिमान प्रभु तुम पवित्र नामर धन्यवाद देउछु तुम पवित्र नामर प्रशंसा करुछु तुम पवित्र नामर गौरव करुछु। एई समय रे तुमर उपस्थित प्रत्येक को दियो पवित्र आत्मा को द्वारा
তুমি আমাকে কথা কুহ, তুমি আমাকে সজাড়ি দিও, তোমার আগমন নিমন্তে আমাকে প্রস্তুত কর, যেমিতিকি তোমার জন্মদিন নিমন্তে তুমি প্রস্তুত করেছিল, তোমার দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষা করিবা নিমন্তে তুমি আমাকে বর্তমান প্রস্তুত কর। বাক্য দিয়ে তুমি আমাকে প্রস্তুত কর, বাক্য দিয়ে তুমি আমার হৃদয়କୁ ସଜାଡ଼, ଆମ ମନକୁ ସଜାଡ଼, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼, ମୋ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର। ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କାହିଁକି ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଯିବା, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଅଛି? ତିନି ପ୍ରକାର ରହିଅଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କିଙ୍ଗଡମ, ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଇଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମଣ୍ଡଳୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲିଟରାଲ କିଙ୍ଗଡମ, ଆକ୍ଷରିକ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତୃତୀୟ ଇଣ୍ଟରନାଲ କିଙ୍ଗଡମ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜ୍ୟ। ସେଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଯୋହନ 17:3 ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଟିକେ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ। एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्हे तुम्भको ओ तुमरो प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। धन्यवाद। कौन जानिबा अनंत जीवन अटे? ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। डिग्री हासिल करवा अनंत जीवन नुहे, किंतु जीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। ए विषय एणु ए स्थान रे आमे हिस्ट्री को आमे जीवा जस्ट आपण मानकु कहि रखे जे ईश्वरक राज्य तीन प्रकार, आत्मिक राज्य, आक्षरिक राज्य एवं ईश्वरक राज्य अनंत कालीन राज्य। एले इंटरनल किंगडम आक्षरिक राज्य जो देश गुड़िक साम्राज्य गुड़िक विषय रे आमे जानी अछु। जदि मूल्यांकन करिबा वर्तमान आमे सप्तम साम्राज्य रे अछु। को साम्राज्य रे अछु? सप्तम साम्राज्य। एले प्रथम साम्राज्य कोड थिला जस्ट मु आपण मान को कहि कहि टिके जीबी तापरे ए प्रसंग मध्य को जीवा जे प्रथम मिस्रीय साम्राज्य थिला। मिस्रीय सभ्यता जो माने +2 +3 करूछंती से माने जदि पृथ्वी इतिहास को पढ़िबे एवं भारतीय इतिहास को जदि पढ़िबे निश्चय आपण माने से विषय रे जानिबे जे प्रथम की सभ्यता थिला मिस्रीय सभ्यता, मिस्रीय साम्राज्य जहा कि पृथ्वी को शासन करथिला। मु टिके टिके देई की जिबी कारण समय रो भी अभाव रही अछि। हां, द्वितीय साम्राज्य असुरीय साम्राज्य, असुरीय सभ्यता सेटा मध्ये कोन पृथ्वी को शासन करूथिला। तृतीय साम्राज्य बाबिलोनीय साम्राज्य, बाबिलोन किंगडम जहा कि समग्र देश को मध्य कोन करथिला अधिकार करथिला। चतुर्थ साम्राज्य मादीय और पारसिक साम्राज्य से भी गोटे क्षुद्र साम्राज्य तथापि पृथ्वीर अधिकार करथिला। पंचम साम्राज्य अछि ग्रीस साम्राज्य जहा कि 333 बीसी ख्रीष्टपूर्व 333 बीसी वीर अलेक्जेंडर विषय केते जण सुनिछंती? अलेक्जेंडर द ग्रेट केते जण सुनिछंती? प्रेज गॉड। पिला माने निश्चय जानिथिबे किंतु हाथ उठेबे नै काडे प्रश्न करबे।
ନାଇଁ ସେ ଭୟ ଟିକେ ଅଛି। କ୍ଲାସରେ ଆଗେ କୋଉମାନେ ବସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବୁଝି ପାରିନଥିବେ ଜାଣି ପାରିନଥିବେ ଶିକ୍ଷକ ମତେ ଦେଖିବ କାର୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ମତେ ବୋଲି। କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଅନୁଭବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ବସିଥିଲି କ୍ଲାସରେ, ସେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଗ୍ରୀସ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେଇକି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦକୁ, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାତୀୟ ଭାଷା ରୂପେ, ପୃଥିବୀର ଭାଷା ରୂପେ ସେହି ସମୟରେ ପରିଗଣିତ କରାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏବ୍ରିୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶିଖିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେଶ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଶିଖିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ନୂତନ ନିୟମ କାହିଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖା ଯାଇଛି ସେହି ସମୟରେ। ଏବଂ ଗ୍ରୀସ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଲା ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଠୋରତା, ତାଙ୍କର ଶାସନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ କ'ଣ କହିବା ନିଷ୍ଠୁରଜନକ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ରୋମିଓ ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରୋମିଓର ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ କଠୋର ଥିଲା। ଏପଟେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି, ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ, ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ବୋଲିକି ଭାବୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଚିହ୍ନ ମାଗୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ମାଗୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମିଳିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କ'ଣ, ମିଳିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଯଦି ବା ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଅଛି, ତଥାପି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଦେଶ କ'ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଆଜି ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ମିଳିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଅଛି, ଅଷ୍ଟମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ସେହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିବ, ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନଥିବେ, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନଥିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା ବେଳେ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଯିବା। এই সাম্রাজ্য গুড়িক যেতবে শাসন করুলে, গ্রিস সাম্রাজ্য হো, রোমিও সাম্রাজ্য হো, যেতবে শাসন করুলে লোক মানে নিরুৎসাহরে রইলে, আর শাসন কর্তা মানকর ডোমিনেটরে রইলে, কোন কইবে সেটা কর্তৃত্বরে রহিলে, শাসনাধীনরে রহিলে। সেମାନଙ୍କ জীবনরে কিয়ে শান্তি নথিলা, এক অন্ধকারময় থিলা। বাইবেল বিদ মানে কহନ୍ତି সেই যুগ হচ্ছে অন্ধকার যুগ, সেই যুগ ଅଛି নীরবতার বর্ষ, নীরবতার যুগ, যাকি 400 বর্ষ মলাকি পুস্তক এবং নূতন নিয়ম অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টଙ୍କର জন্মর আউ जो গেপ রইলা 400 বর্ষ গোটে নীরবতার বর্ষ। जो বর্ষরে কি লোক মানে অনেক হতাশ নিরাশ হউଥିଲେ, जो বর্ষরে কি লোক মানে শান্তি পাউ নথিলে, जो বর্ষরে কি লোক মানে কিছিটা আশ্বাসনা পাউ নথিলে, কেবল অন্ধকার পরি লাগুଥିଲା। যেমতি কি অন্ধকার রে বিনা আলোকরে আমি যাই পারিব নাই, সেমতি লোক মানকৰ জীবন কোনসি আশা নথিলা, কোনসি ভরসা নথিলা। পাপরে জড়ুଥିଲେ, পাপরে লিপ্ত হউଥିଲେ। পাপরু কি আমানকু উদ্ধার করিব যদি বা ইসরায়েল লোক মানে ব্যবস্থা পালন করুଥିଲେ, গোটে মসিহଙ୍କର অপেক্ষা করুଥିଲେ, তথাপি সেই সময় এক কষ্টর সময় ଥିଲା। সেই সময়ে যীশু খ্রিস্ট জগতକୁ আসিলে। যদি বা 400 বর্ষ নীরবতার বর্ষ ଥିଲା, কিন্তু পরমেশ্বর নীরব রহি নান্তি।
যদি পরমেশ্বর নীরব রইবে পৃথিবীবাসী মানে ক্ষণকে মাত্র বঞ্চি পারিবে নাই। নীরব রহিলে নাই মোর পুত্রଙ୍କୁ କେମିତି ପଠେଇବି ସେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପଥ ହେଉଛି କିଏ? ଯୀଶୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଅନେକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଧନ୍ୟ ହେଲା, ସେ ହେଉଛି ମରିୟମ। ମରିୟମର ଗର୍ଭକୁ ମାଗିଲେ ଯୀଶୁ। ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଅନେକ ଯୁବା ମାନେ ଥିଲେ, ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ? ଦୂତ କଣ କଲା? ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ସେଇ ସୁସମାଚାର କଣ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୂତ ମାନେ ସୁସମାଚାର ଦେଲେ କୋମାନଙ୍କ ନିକଟରେ? ଗୋଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ଦୂତ ଏପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଥିଲେ ଯାହା ଜଗତ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲା। ଜଗତ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲା, କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ସେଇ ସୁସମ୍ବାଦ ଦୂତ ମାନେ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟ ସେଇ ମେଷପାଳକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ। ପାପରେ ଥିବା ଜଗତ, ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଜଗତ, ବ୍ୟାକୁଳରେ ଥିବା ଜଗତ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତମ ସୁସମାଚାର ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୂତମାନେ ମହାନ ନନ୍ଦର ମାର୍ଗ, ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ରତାର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନନ୍ଦର ମାର୍ଗ ଅଟେ, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଆଜି ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ରାସ୍ତା ଅଲଗା ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ଜନ 14:6 ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୁଁ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ। ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ। ଜନ 8:32 ଲେଖାଯାଏ, ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେଇ ସତ୍ୟ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ସେଇ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦୂତ କଣ କଲେ? ସମ୍ଭାଷଣ ଦେଖିଲେ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଖବର ଆଣିଅଛି, ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ଆଣିଛି। ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆଜି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। 2000 ବର୍ଷ ତଳେ এই জগତର ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିଏକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଘୋଷଣା କଲେ? ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯୁଦୀ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ମାନବର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ନମ୍ର ଗୋଲାମାନେ ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଲାମାନେ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ, ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ବେଥଲିୟମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ନାଜରିତର ଯୀଶୁ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଯାଇ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ବେଥଲିୟମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଆଜି ମୋର ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏ ହୃଦୟ ଆଜି ମାଗୁଛନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 23:26 ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ, ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ମୋ ପଥରେ କ'ଣ କରୁ? ଗମନ କରୁ।
কিন্তু আজ আমার হৃদয় দেই পারুଛୁ কি? আজ সুসমাচার শুনি গির্জাକୁ যাই প্রভু হৃদয় মাগুଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 22:23-34 ଯଦି ପଢିବା ଟିକେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା କଣ? 22 ପଢି ଦିଅ ତ। 22-23-14 ସରି 23 ପଢ ତ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାସ୍ତିକ ନା ନା 33-34 ସରି। ହଁ ଲୋକ ସବୁ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ସେ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି ଏହା ଶୁଣି ପାରୁସି ମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଯୋଉଠିକି ବୋଧେ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି। 36-34 କି ହଁ ପଢି ଦିଅ ତ ସେଟା 22 ନା ପଢି ଦିଅ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ହଁ ହଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ହଁ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ଏହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହାର ସଦୃଶ୍ୟ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବା ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆମେ ମନ ଦେଇପାରୁନୁ, ପ୍ରାଣ ଦେଇପାରୁନୁ, ଶକ୍ତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ। ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ କରିକି ବି ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇହେବ, ଦାନ ଦେଇହେବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଟା କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଦାନ ଦେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଣା ଯାଏ ନାହିଁ। ଟିପ୍ସ ଦେଇହେବ ନାହିଁ। 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ବେଟର ମାନେ ଆଣିବେ, ଆଣିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଟିପ୍ସ ଦେଇଥାଉ? ବେଟରକୁ ଟିପ୍ସ ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, 10,000 ଦଶମାଂଶ ଅଛି, ଦେଇଦେଲୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇକି ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେବାର ଅଛି? ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୀରବ ରହୁଛୁ। ସୁସମାଚାର 4 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ସୁସମାଚାର ଅଛି ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ହଜି ଯାଇଥିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହା ନିକଟକୁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ନିଅ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁସମାଚାର ପୁରୁଷର ସୁସମାଚାର। ପୁରୁଷର ସୁସମାଚାର ଯେଉଁମାନେ କି ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତୃତୀୟ ସୁସମାଚାର ଅଛି ଗୌରବର ସୁସମାଚାର, ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଚତୁର୍ଥ ସୁସମାଚାର ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର, ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ এই সুসমাচার সেই দূতମାନେ প্রকাশ করুনাহান্তি। এই স্থাନରେ মুক্তির সুসমাচার, শান্তির সুসমাচার, এক ভরসার সুসমাচার। যে দুঃখরে, কষ্টরে, অভাবরে ছিল, যে প্রকার সংকটরে ছিল, সংকটরু মুক্তি পাইব, পাপরু উদ্ধার পাইব, এক আনন্দ পাইব বলিকি কহিলে। কিন্তু আজি গীত সংহিতা 118:14-15 গোটে অংশ লেখা যায়, আমি প্রভুকে স্বীকার করছু, প্রভু তুমি মহান পরমেশ্বর, তুমি আশ্চর্য পরমেশ্বর, তুমি অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, ত্রাণকারী পরমেশ্বর বলি স্বীকার করছু। সত কথা। 15 পদে লেখা যায়, ধার্মিক মানক তম্বুরে কোন থাকে? আনন্দ ধ্বনি থাকে। কিন্তু আজি খ্রিস্টিয়ান মানক তম্বুরে কোন থাকে? টিভির সাউন্ড থাকে, মোবাইলর সাউন্ড থাকে, ডেকর সাউন্ড থাকে। ডেক গীত গাই পকাই দেলে, খ্রিস্টান গীত বি হেলে ডেক সিনা গাইব। আপন কোন গাউছন্তি কি? আপন কেবল শুনুছন্তি? আজ্ঞা নিজ ভয়েস রে গাইবার ଅଛି, মন প্রাণ দেই গাইবার ଅଛି। তা বলি মো টিভি রখন্তু নাই বলি কହୁନି, মোবাইল রখন্তু নাই, রখিবা
କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଏମିତିକା ସମୟ ରହିଗଲା ଯେ ମୋବାଇଲ ନ ଧରିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଭୁଲି ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏମିତି କନେକ୍ଟ ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୂତ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେଇ ସୁସମ୍ବାଦ କଣ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତ এই ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ এই ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦ ଦୂତମାନେ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ସୁସମ୍ବାଦ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସୁସମ୍ବାଦ ଆମ ହୃଦୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମେଷପାଳକ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, ଖୁସିର ଖବର କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେଇ ସୁସମ୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଲୁ, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମୁଁ କିଛି କିଛି ବିଷୟ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ। ଦୂତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଦୂତମାନେ କାହାର ଜନ୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ କାହାର କଣ କଲେ ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି? ଜଣେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ପାପୀ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି ତ? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଲୁକ ତାର 15:10 ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ କାହାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜଣେ ପାପୀ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ତିଆରି କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର କରୁଥିବେ କି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ତିଆରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ବାଇକ୍ କି ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଜମି କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କିଣିଛନ୍ତି? ସେଟା ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି। ଯାହା ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡ଼ି ଡିଗ୍ରୀ ସବୁ କିଛି କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ସବୁ ଜଗତ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଯେମିତି ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ କଲେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁ, ଆମର ନିବେଦନ ରହୁ ଯେ ଯେମିତିକା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ କେବେ ବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇପାରିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନାଇଁ କି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा गोटे जीशुଙ୍କର मूर्ति को निर्माण करा जायछि एले जा आपण प्रश्न करिवे जा आपण निवेदन करिवे से आपण को उत्तर देबे ता सत्य की सत्य किंतु से जीशुଙ୍କ पाखु जिबा ना पुनरुत्थित पिता को दक्षिण पार्श्व बसथिबा जीशुଙ୍କ पाखु जिबा एही प्रकार समय आसछि मु सेतेबे मोबाइल विषय रे कहउथिले जे आईक्यू ईक्यू एसक्यू विषय केते जण जानि छंती आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन जाकि बुद्धि संबंधी भागवास्त्र एवं ईक्यू होची इमोशनल क्वेश्चन जाकि आवेग संबंधी भागवा फलवास्त्र तापर स्पिरिचुअल क्वेश्चन पारमार्थिक संबंध आपण ज्ञानेन्द्रिय द्वारा ईश्वर को जानी ना आत्मा को द्वारा ईश्वर को जानी प्रिय ईश्वर लोक माने बोध शक्ति संक्रांतीय बुद्धि मध्य रही अछि कनेक्टिव इंटेलिजेंट एवं इमोशनल इंटेलिजेंट एवं कल्चरल इंटेलिजेंट अछि आपण सांस्कृतिक संबंधी विषय नहीं आपण सेवा करूछंती आवेग संबंधी बुद्धि नहीं सेवा करूछंती ना आत्मा द्वारा सेवा करूछंती कारण ए प्रकार समय आसीबो जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अधिक मान्यता देबे किंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमको मुक्ति देई परिबो नाही हमको शांति देई परिबो नाही जागतिक विषय देई पारे किंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आमो पई किछि लाभ नाही किंतु गोटे इंटेलिजेंट हमको दरकार होली स्पिरिट इंटेलिजेंट हालेलुया पवित्र आत्मांकर बुद्धि पवित्र आत्मांकर श्रेय हमको आवश्यक आर्टिफिशियल हमको किछि देई परिबो नाही किंतु होली स्पिरिट इंटेलिजेंट हमको दरकार एचआई एआई नहीं एचआई दरकार एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एचआई होली स्पिरिट इंटेलिजेंट हमको दरकार ताहेले से तुमମାନଙ୍କୁ पथ देखेइबो सत्य रे कढाई नेबो सेति पई जीशु जगत कासिले एया ही आम निमंते सुसंवाद एया ही आम निमंते एक मुक्तिर वार्ता रही अछि द्वितीय विषय कहबी तारा सुसमाचार पंडित मान को देला प्रथम विषय हमें देखलु दूत माने सुसमाचार देले द्वितीय विषय देखिबा तारा सुसमाचार पंडित मान को देला प्रथम विषय को माने सुसमाचार कले दूत माने को मान को निकट रे मेषपालक मान को निकट रे एवं मेषपालक माने कोन कले संवाद सुनी जीशु को निकट को गले आज मध्य सुसमाचार द्वारा अनेकों को ख्रीष्टों को निकट को आनिबा पाए मते एवं आपण को दायित्व दिया जाय द्वितीय विषय हमें देखिबा तारा सुसमाचार पंडित मान को देला जदि माथ्य तार 2 पर्व 2 पद 7 पद 9 पद टिके पढ़िबा माथ्य तार 2 पद 2 पर्व 2 पद 7 पद 9 पद जी कोनोसी जिहुदी मानकर जे राजा जन्म ग्रहण करि अछंती से केउठारे 7 पद तापरे एरोद पंडित मानकु गोपन डाकी सेही तारा केउ समय रे देखा गला एहा सेमानक ठारू सूक्ष्म रूपे बुझी नेले 9 पद सेतिरे सेमाने राजा को कथा सुनी चली गले आउ देखो सेमाने पूर्वदेशर जो तारा देखिथिले ताहा सेमानक आगे आगे जाई जेउठारे शिशु थिले शेषरे से स्थान ऊपर स्थगित हैला धन्यवाद एही स्थान रे तारा पंडित मानको पथ देखैला पंडित मानको जीशु को निकटवर्ती कराइला तारा मध्य मुक्तिकर्ता निकट को पढ़ाई नेला आज स्टार के जाने चर्च ऊपर झुलाई पारो घर ऊपर झुलाई पारो प्रेज गॉड किंतु तारा जदि आपण घर झुलाउछंती अनेकों को जीशु को निकट को नेबा पड़ो पंडित उपाधि पाइले हैं जीशुଙ୍କର ज्ञान आवश्यक बोली से माने मणिले से माने पंडित हेले से माने पंडित उपाधि पाइले सत कथा किंतु
ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। এই পণ্ডিতর জ্ঞান এই উপাধি দ্বারা আমি মুক্তি পাইবা নাই, কিন্তু ঈশ্বরଙ୍କର জ্ঞান দরকার, যীশুଙ୍କର জ্ঞাନ দরকার বলিকে কইলে। অনেক সময় আমি জ্ঞাନରେ আউজি পড়িথাଉ। জগতর জ্ঞানর কথা আমি দেখুଛୁ, জাগতিক জ্ঞান এবং আত্মিক জ্ঞান। গোটে প্রথম রাজাবলী তার 4 পর্ব 29 ରୁ 34 ଟିକେ লম্বা, ଟିକେ পড়িকি ଯିବା। ଜଣେ ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଛି। ତା ପୂର୍ବରେ ତାପରେ ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗର ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଥିଲା। ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବ 29 ରୁ 34। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ଭୁଲ କହିଲି କି ମୁଁ? ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 4ର 29। ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ନ୍ୟାୟ ମନର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୂର୍ବ ଦେଶୀୟ ଓ ମିଶ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ହେଲା, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏଦନ ଓ ମାହଲର ପୁତ୍ର ହେମନ ଓ କଲକଲ ଓ ଦଦା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ ଥିଲେ ଓ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେ 300 ନୀତି କଥା କହିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଗୀତ 105 ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଲିବାନନର ଏରସ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପ୍ରାଚୀରର ଉତ୍ପନ୍ନ ଏସବ ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଓ ଉରଗାମୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। 34। ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯେ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। এই স্থাନରେ ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସମଗ୍ର ଦେଶସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ସେ ସଲୋମନ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣମାନେ ସେ ଲିବାନନର ଏରସ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାଚୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏସବ ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବାୟୋଲୋଜିର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବଟନୀ। କୋମାନେ ବଟନୀ ପଢିଛନ୍ତି? ବଟନୀ କୋମାନେ? ପ୍ରାଇଜ ଗଡ୍, ଏଠି ବଟନୀ ପଢୁଛନ୍ତି। ବାୟୋଲୋଜି ନାଇଁ ବୋଧେ ନାଇଁ। ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଉରଗାମୀ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଜୁଲୋଜି ନୁହେଁ, ଜୁଲୋଜି ପଢିଲେ। ସେ ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଇଥ୍ୟାନୋଲୋଜି ବୋଲିକି ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦେଶୀୟ ମିଶ୍ରର ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ସମସ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ର ବିଷୟର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 12:42 ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 12:42 ସଲୋମନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ବିଷୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମହତ୍ ଅଟେ। ପଢିବେ କି? ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶର ରାଣୀ ବିଚାରରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସହିତ ଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବେ, କାରଣ ସେ ସଲୋମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସଲୋମନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ବିଷୟ ଓ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ବିଷୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କିଏ? ଯୀଶୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବା ଦରକାର। ସଲୋମନ ଯଦି ବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୋଖତ ଥିଲେ, ତଥାପି ଯୀଶୁ କାଟିଦେଲେ। ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଯୀଶୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି, ଚାକିରି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିମୟ ଜୀବନରେ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମହତ୍ କରିବା। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ଦେବ ନାହିଁ, ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମର ଶାନ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ କୋଉଠି ଗଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଚାରକ ଉପରେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଚାରକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲୁ, ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ସେ ପ୍ରଚାରକ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଟିକେ ଜିଦ୍ ରହୁଛି ନାଇଁ କି, ଯୋଉଟେ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଥାଇପାରୁ। ନିନିବି ସହର କାହାର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇଲା? ଜୁନସଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଯୀଶୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଲୁକ ତାର 11:31 ଆମେ ପଢିବା। ଜୁନସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ଜୁନସ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ ମହାନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ। ଜୁନସ କେବଳ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ଯୀଶୁ। ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ରାଣୀ ବିଚାରରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଲୁକ 11:31 ସରି। ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ବିଚାରରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସହିତ ଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜୁନସଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଜୁନସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ବିଷୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୁକ 11:32 ଏଟା 31 ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ନଗର ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରକ ନୁହେଁ, ମହତ୍ କିଏ? ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କରିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ କରିବାର ଅଛି, ଗୃହର କର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ, ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ଯଦି ବା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ, ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ତାରା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟ ଗଲେ। ସେଇ ତାରା କିଏ? ସେଇ ତାରା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। ଗଣନା ତାର 24:17 ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ଅନେକ ମିରାକଲ ଦେଖିଲେ ଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ମନ୍ଦାତ୍ମା ବି ମିରାକଲ କରିବ, ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ବି ମିରାକଲ କରିବ। ଏଟା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। এই ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କିଏ? ବିଲିୟମ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେଲେ ବି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଯାକୁବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଯାକୁବ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ। ଟିକେ ପଢିବେ କି? ଗଣନା 24:17। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। ଯାକୁବ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ଏକ ରାଜଦଣ୍ଡ ଉତ୍ଥିତ ହେବ। ତାହା ମୟାବର ପାର୍ଶ୍ୱଭେଦ କରିବ ଓ କଳହର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଚୂନ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। এই স্থাନରେ ଯାକୋବ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ। ସେଇ ତାରା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଇ ତାରା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ଯେ ଜଗତକୁ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ସେଇ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଜାଣିବେ, ସତ୍ୟତାର ମାର୍ଗ ଜାଣିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ମାର୍ଗ ଜାଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଭରସାହୀନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭରସା ପାଇବେ ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେ ଯୋଜନା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତାରା କିଏ? ଯେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ତାରା। ଦାନିଏଲ 12:3 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାରା ହେବା ପାଇଁ। ସେଇ ତାରା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଟିକେ ପଢିବେ କି? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ତାରା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାରା ହେବା। ସେଇଦିନ ତାରା ଯେମିତିକି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେଇଥିଲା, ପଥ କଢ଼ାଇଥିଲା, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥ କଢ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ତାରା ସୁସମାଚାର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁ। ମୋର ଯୀଶୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ এই জগতକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବା ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ସନାତନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବାହାରୁଛି। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ସନାତନୀ ଧର୍ମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଂଶ ରଖିକି କରିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଧାର କାରଣ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ, ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁକରି ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଗଲା ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଦେବ? ଯୀଶୁ ଦେବ। ଦୂତ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ନାମ ଦେବ? ଯୀଶୁ ନାମ ଦେବ। କିନ୍ତୁ 23 ପଦରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ଦେବେ। କ'ଣ? ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଜନ୍ମ ହେବ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଦେବ? ଯୀଶୁ ଦେବ। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପାପରୁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ 23 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ, ଆରେ ଦୂତ ପରା କହୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ଦେବ ବୋଲି, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଇମ୍ମାନୁଏଲ ନାମ ଦେବେ? କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଦେବେ? ଆମେ ପାଟିରେ କହିବା ଇମ୍ମାନୁଏଲ, ଇମ୍ମାନୁଏଲ ନାଇଁ କି? ଇମ୍ମାନୁଏଲ ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଯଦି ଆମର ପର୍ବ, ଯଦି ଆମର ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଆମର ସେବା, ଆମର ଆରାଧନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଲୋକମାନେ ଦେବେ। ଫରକ କରନ୍ତୁ। ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋସେଫଙ୍କୁ, ଯୋଉ ପୁତ୍ର ମରିୟମ ପ୍ରସବ କରିବ ତୁମେ ତାର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ଶବ୍ଦ ଲୋକମାନେ ଦେବେ। ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଇମ୍ମାନୁଏଲ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେ ଆମେ କନଫେସ୍ କରିବା ଦରକାର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ଆମେ ଜଣକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଆଜି କହିପାରିବେ କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଟାଉନରେ ଚାକିରିକୁ ଯିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଲୁଚାଇବେ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ପରିବାର
गोटे टीचर परिवार टाउन को जेते बेले गले जन को घर को गला बेले कौन मारले टिकिली मारले टिकिली मारले हमको फसेबे टिकिली मारले हमको सेठी रहिबा को देबे एले ख्रीष्ट को नाम लुचेले ना नहीं इम्मानुएल कहि परिबा पार्टी रे कहबो किंतु विपद बेले इम्मानुएल बोली कहबो नहीं विपद आसिले मध्य प्रभु मो संगरे अछंती ख्रीष्ट ही प्रभु बोली जे स्वीकार करबो से ही कहि परबो मोहर यीशु इम्मानुएल मोर परमेश्वर इम्मानुएल मो संगरे अछंती जदि यीशु आपनक संगरे अछंती ताइले आपनकर ख्रीष्टमास महत्वपूर्ण हेबो ख्रीष्टमास ख्रीष्टमास कोन CHRISTMS नहीं कि ख्रीष्टमास जस्ट ख्रीष्टमास विषय रे कहि मो समाप्त करबा को चाहिए जे हमन को निमंत आज चैलेंज है ए ख्रीष्टमास पालन करूछु किंतु एही समस्त विषय हम अछि कि सी प्रथम विषय CHRISTMS ख्रीष्टमास तारो लेटर अनुसार मु किछि कहि समाप्त करबा को चाहिए प्रथम लेटर कोन रहछि सी रे कोन हेबो Christ is born यीशु जन्म हेले प्रथम विषय कोन Christ is born यीशु जन्म हेले से ख्रीष्ट प्रभु जन्म हेले बोली आमे घोषणा करिबा पड़बो दूत लूक 2:11 रे कारण आज दाऊदंक नगरे तुमान को निमंते जन्म ग्रहण करियचंती से ख्रीष्ट प्रभु कौन पाई ख्रीष्टमास पालन करूछु बोली कहला बेले उद्धार करता रक्षा करता परित्राण करता ख्रीष्ट प्रभु जन्म हेतिबारु सेही दिन को आमे स्मरण करूछु यदि से जन्म नहीं न थांते आमे पाप रे मरि थांतु किंतु पाप रु उद्धार करबा निमंते से जगत को आसिले से जन्म नेले हमरो पाप दूर कले हमको शांति देले सेति पाई स्मरण करूछु यदि आमे साहस रे कहि पारुनो ए ख्रीष्टमास बेकार हेबो प्रथम विषय कोन कहले यीशु जन्म हेले कोन पाई पापी मानन को उद्धार करिबा पाई रक्षा पाई द्वितीय कोन एच होप फॉर द वर्ल्ड यीशु काई की जन्म नेले से जगत रे आशा देवा निमंते भरोसा देवा निमंते जन्म नेले सेही साक्षी जदि होछु आम ख्रीष्टमास पालन करवाटा सार हो आशीर्वाद विषय हो लूक 2:10 जो आमर प्रसंग रही अछि कोन सेतिर दूत सेमान को कहले भय कर नाही जो माने भय रे थिले जो माने समस्या रे थिले निराशा रे थिले आशा देवा निमंते कोन हेले यीशु जन्म हेले कोन जगतर आशा यीशु हेले निराशा मानकर आशाकारी से हेले बोली कि जदि आमे साक्ष्य देबा ताहेले हमर ख्रीष्टमास पर्व पालन सारो हेबो ओ फॉर द वर्ल्ड ताबरे आर रे रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड तांको मृत रक्त द्वारा मुक्ति उद्धार पाइलो बोली जदि अनुभव करबा ताहेले ख्रीष्टमास पर्व हम निमंते एक सार रहिबो एफिसी 1:7 रे लिखा जाय तांको रक्त द्वारा हमन को उद्धार करा जाय छै ताबरे फोर्थ रे कोन आई CHRI इम्मानुएल द गॉड विथ अस आंभ मान को सही ईश्वर से हेले मु सेते बडे कहउथिली इम्मानुएल लोक माने कहिबे मैं स्वीकार करबार अछि मो संगरे परमेश्वर अछि माथ्यू 1:23 रे मु सेते बडे कहउथिली इम्मानुएल द गॉड विथ अस प्रभु आमान को संगरे रहिले आमे जेते भी गीत गाइबा जेते वर्शिप करबा प्रार्थना करबा तांकर उपस्थिति जदि अनुभव करबा आमे ख्रीष्टमास पर्वर सार रहिबो पंचम विषय एस ब्रा साल्वेशन फॉर ऑल
समस्त मानव जातिर परित्राण निमंते से जन्म हेले तेणु मोर कर्तव्य आपणकर कर्तव्य रही 2 करंती 9:15 रे समग्र जगतर परित्राण निमंते से जन्म हेले ए विषय ख्रीष्ट मास दिन कौन करबार अछि प्रचार करबार अछि अन्य को कहबार अछि उपहार देले यथेष्ट नुहे नुआ वस्त्र पिंधिले यथेष्ट नुहे किंतु एई बाणी अन्य को जणाइबार अछि ताम निमंते सुसमाचार रही अछि तीरे थैंक्स गिविंग टू द गॉड अकथनीय दान निमंते धन्यवाद देवा 2 करंती 9 सॉरी साल्वेशन फॉर ऑल सॉरी क्षमा करेंगे सेटा तीतस 2:11 लिखंदो साल्वेशन फॉर ऑल तीतस 2:11 समस्त मानव जाति रे परित्राण निमंते थैंक्स गिविंग टू द गॉड 2 करंती 9:15 सेटा होची अकथनीय दान निमंते धन्यवाद देवा जदि जगत रे परमेश्वर तांकर पुत्रन को पठै न तांते कानाड़ा देशर साइब माने जदि आसी न थांते एडे बड़ सौरा सम्मेलन नहीं न थांता एवं सुसमाचार विषय जदि जानी न थांतु ताहेले बोधे आमे ख्रीष्टंकर मार्ग जानी न थांतु परित्राणर मार्ग जानी न थांतु तेणु से अकथनीय दान निमंते जीसु आम निमंते जगत को आसिले ता ईश्वरंकर दान से दान को ग्रहण करू एवं अन्य मान को ता शेयर करू आवश्यकता अकथनीय दान आमन को देइछंती तेणु तांको धन्यवाद देवा आवश्यक एम रे मिशन ऑफ लव जहन 13:34-35 जदि देखबा ख्रीष्टंकर प्रेम अन्य मान को देखैबा हमर स्वभाव अन्य मान को प्रभुंकर दास सेते बडे कहथिले ख्रीष्टंकर स्वभाव ख्रीष्टंकर प्रेम प्रेम केबे लुप्त हेबो नाही ख्रीष्टंकर प्रेम सर्वदा आम संगरे रहइबो ख्रीष्टंकर प्रेम कौन सी विपद कौन सी खड्ग कौन सी महामारी रु आमान को कौन करिबो नाही विच्छिन्न करिबो नाही जदि से ख्रीष्टंकर प्रेम ख्रीष्टंकर कार्य आम जीवन रे जदि नथिबो ताहेले प्रेम विषय कहबा आमे सुसमाचार प्रचार करा बेले जीसु प्रेम करंती ईश्वर प्रेम करछंती आ स्वामी स्त्री काई बाडा बाडे होछंती तांको भीतर तो प्रेम तमर ईश्वर तो प्रेम तुम ईश्वर तो शांति कहीं से माने अशांति रे रहउछंती अर्थात आम स्वभाव ए पर्यंत बदड़ी नहीं जदि ख्रीष्टंकर प्रेम आम पाखे रही अछि ताइले ख्रीष्टमास एक महत्वपूर्ण हेबो एर एडोरेशन ऑफ द क्राइस्ट सेते बडे मु कहउथिले एडोरेशन ऑफ द क्राइस्ट गुणानुवाद करबा पंडित माने सुना कुंदरु गंध रस देले तांको उत्सर्ग कले आज आमे कोन देबा प्रभुंक पाई अन्य मानकर मुक्ति निमंते एवं प्रभुंकर निमंते आमे कोन देबा निजर मन प्राण सहित आमे कोन देई प्रभु को संतुष्ट करिबा हमर प्राण हमर आत्मा हमर शरीर को समर्पण करिबा दे प्राण आत्मा शरीर ए ख्रीष्टंकर आगमन दिन रे एटा निर्दोष थिबा दरकार निर्दोष सेवा निमंते सोना कुंदरू गंधरस जिंती पंडित माने समर्पण कले आज हमर प्राण आत्मा शरीर आम पाखे 3टा उपादान अच्छी बॉडी स्पिरिट सोल जदि शरीर समर्पण करू ता भी ईश्वर जदि आत्मा समर्पण ता भी ईश्वर जदि प्राण भी समर्पण करू ता भी ईश्वर आमे कौन देवा आमे कौन देवा ताइले आम पाखे कौन अच्छी पाप दोष दुर्बलता केवल अच्छी तेबे आमे कौन देवा जेहो प्राण आत्मा शरीर ईश्वर को ठारू पाइलु ताहा ही समर्पण करबा पई चाहते किंतु अनेक समय आमे जगत उपरे हमर प्राण आत्मा शरीर को देई थाउ तेनु एडोरेशन ऑफ द क्राइस्ट तांको गुणानुवाद करबा निमंते निजर प्राण आत्मा शरीर रोमी 12 रे लिखा जाए तुम अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र एवं निर्दोष करबा निमंते सजीव बॉडी हेबा पड़ो हेले आमे तो जीवन पाइछु ना हेले सजीव बॉडी काहे कि उत्सर्ग करबा पई कहउछंती जे भोगा विलासरे आसक्त से जीवित थिले मृत तेणु भोगा विलासरे आसक्त ताई गिरजा को गले यथेष्ट नै दान देले यथेष्ट नै मु सेते बेले कहथिले टिप्स
ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେମିତିକି ସୁରକ୍ଷାରେ ଯିବି ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସିବି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା ଦାନ। ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କିଣି ହେବନି। 100 ଟଙ୍କା ଦାନ ପଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଜେ ଯିବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଚାଳକ କଣ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ? ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ନିଜେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚି ହେବ ନାହିଁ। ନହେଲେ କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ତ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲା। କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦାନ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦେଲେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ସପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ବି ବକ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଗିର୍ଜା କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତର ରୂପକ ବକ୍ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଜାତି ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି, সেই আশীর্বাদ অনুভব করিবার আছে। সেই দিন কর্নিয়েল স্বার্থ হেলে নাই, অনেক বিজাতি মানকু মধ্য ডাকিলে। মু গোটে বক্তাকু ডাকিলি আস দেখিব তাঙ্কঠারু বাক্য শুনিব। সেই দিন বিজাতি মানে মধ্য পবিত্র আত্মারে পূর্ণ হলে। আজি সেই বাণী ঘোষণা করিবার আছে, এডোরেশন করিবার আছে, গুণানুবাদ করিবার আছে। তাহলে আমার খ্রিস্টমাস এক সারযুক্ত ହେବ। এস ইম্পর্টান্ট বিষয়, এস sharing the good news। सुसमाचार प्रकाश करिबा माथ्यू 16:15 रे हमनको कुआ जाईची जे ख्रिस्टमास दिन सुसमाचार घोषणा करिबा। ख्रिस्टियन मान को निमते गौरवमय सुसमाचार देबा पड़िबो एवं क्रूसर सुसमाचार अन्य मान को जणाइबा पड़िबो। नहेले केवल आमे पार्टी करथिले एन्जॉय करथिले से डीजे डांस करले डीजे कले काम नाही। सुसमाचार प्रकाश करिबार ताइले हमर ख्रिस्टमास रो पर्व एक उत्तम एवं ग्रहण योग्य हो। प्रभु हम समस्त का आशीर्वाद करंतु। आज हमने निज को समीक्षा ने जे दूत माने कोन कले सुसमाचार प्रचार कले, दूत माने सुसमाचार प्रचार कले एवं आमे देखलु। द्वितीय विषय तारा पंडित मान को ज्ञानी मान को पथ कड़ाइला सुसमाचार प्रचार कला। तृतीय विषय देखला में लोक माने साक्षी हेले, लोक माने इमानुएल बोली की कहले। आज आमे कहि परिबा कि से दूत मान को परि अन्य मान को निकट को जाई पारे नहीं परिबा कि उत्तम संवाद उत्तम समाचार एवं तारा परि हेबा कि अनेकों को धर्मर प्रति आनिबा पई आमे दायित्व नेबा कि जदि आपण चाकरी करूछंती जगत पई किंतु चाकरी क्षेत्र रे भी प्रभुंकर सेवा कार्य करि परिबे। सैद्रक मैस्रक अबेदनगो बाबिल देश रे विजाति देश रे से माने गोटे साक्षी हेले जे कोन से स्थान रे कोनोसी सुसमाचार कले नाही। व्यवस्था अनुसार से कोन कले नाही, साठिया तो उच्च मूर्ति को प्रणाम कले नाही। कारण व्यवस्था से माने जानी थिले सेतिकी रे तांकर इंटरव्यू थिला जे जो दिन आउ मूर्ति को प्रणाम करिबो नाही। अग्निकुंड रही अछि, अग्निकुंड को हमको भय नाही। हमर व्यवस्था मानिबा द्वारा प्रभु हमनको रक्षा करिवे बोली कहले। दानिएल तुम्हें 30 दिन मध्य राजा को केवल प्रार्थना करिबो आउ का को प्रार्थना करिबो नाही। किंतु से भय कले नाही, जांको निकट को से प्रार्थना करिबा द्वारा उद्धार पांती तांको से जानिथिले। आपण जदि टीचर रहिछंती आपण मान को केबे कहिछंती कि शिक्षा विभाग रो लोक मान को ख्रीष्टन को विषय कहिछंती कि जदि आपण जे कोनसी कर्मचारी रहिछंती आपनकर विभागीय ऑफिसर मान को ख्रीष्टन को विषय कहिछंती कि जदि कहिछंती ताहेले ए ख्रिस्टमास पर्व रे आपनक निमते मो निमते समस्त निमते एक उपकार जनक पर्व। तेणु आसु निजको समीक्षा करबा, निजको आमे चिंता करबा। ए ख्रिस्टमास मो वर्ष वर्ष धरि पालन करि आछि। निजर स्वार्थ पई करूछि, निजर नुआ ड्रेस पई करूछि ना निजर इंप्रेशन पई करूछि अन्य मान को इंप्रेस करिवा पई ना निजर पर्सनालिटी निमंते करूछि ना प्रभुंकर संतोषजनक करूछि। ता हमें निजको समीक्षा करबा। आसंतु दूत मान को परि सुसमाचार देबा एवं तारा जेमति कि
सुसमाचार पंडित मान देइथिला आज अनेक ज्ञानी माने अछंती आज आमर सहभागी विभागीय कर्मचारी माने अछंती सेमान को निकट रे सुसमाचार नेबा आसंतु आमने जीशुंकर साक्षी हेबा अनुसारे जीशुंकर शिष्य मानकर साक्षी हेबा अनुसारे आमे समस्ते साक्षी हेबा ताइले आमे उत्तम समाचार कोड़े कोड़े अंधकार जाकर नहीं पारिबा ताइले प्रभु आम को आशीर्वाद करे जो आम ख्रीष्टमास समस्त गुड़ रहस्य आम जानिलु जे ख्रीष्ट जन्म हेले जीशु जगतर आशा हेले तांकर रक्त द्वारा आम उद्धार पाइलु आम मानकर सह ईश्वर हेले से मानव जाति रे परित्राण करता हेले अकथन दान निमंते धन्यवाद देउछु कि ख्रीष्टंकर प्रेम अन्य मान को जणाउछु कि आम गुणानुवाद पूर्वक प्राण आत्मा शरीर दे पारुछु कि एवं सुसमाचार स्वभाव आम पाखरे अछि कि ता समीक्षा करबा एवं निजको उत्सर्गीकृत आशीर्वाद करण हेबा प्रभु आम समस्त आशीर्वाद करंतु एई समय रितान भाई अछंती